Mga karels, mayong hapon. Naay doktrina sa mga Seventh-day Adventist nga sumpaki sa Biblia. Ha? Sumala ining ilang basahon kini, The Great Controversy sinulat ni Ellen G. White sa page 297, What is the Sanctuary? Mato dinhi, thus those who followed in the light of the prophetic word, so that of coming of the earth at the termination of the 2,300 days in 1844, Christ then entered the most holy place of the heavenly sanctuary to perform the closing work of atonement preparatory to His coming. Sumatod sa ilang basahon nga si Kristo misulod sa balaang dapit sa langit ni adtong 1844. Atong patug-anon ang Biblia kung 1844 ba si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Hebreo 9 versikulo 12 ingon ni Apostol Pablo, misulod si Kristo sa labing balaang dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. So si Kristo daw matud ni Apostol Pablo sa Biblia nisulod sa labing balaang dapit makausa lang alang sa tanang panahon. Wala pa 1844 ni nga kini giingon ni Apostol Pablo, wala pa 1844. Sumpaki sa ilang giingon nga si Kristo sa 1844 nisulod sa sanktuaryo sa langit, which is nga si San Pablo nag-ingon nga si Kristo nisulod sa langit. Wala pa 1844. Susumpaki ang ilang pagtulunan nining sanctuary investigative judgment sa Biblia.